अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम बात करेंगे कि चंद आसान और जो मौसर नसाए हैं ना, जो आपके घर का माहौल खुशगवार बनाने में मदद करेंगे। वो कुछ टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि आपके घर का जो माहौल है वो ज़रूर इससे खुशगवार होगा इंशाल्लाह ताला। उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है खुश अखलाक़ी इख्तियार करें। खुश अखलाक़ी एक बहुत बड़ी नेमत है। जब भी हम दुआ करते हैं, आपको पता है कि जब हम शीशे में देखते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह पाक तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई, मेरे अखलाक भी अच्छे बना, क्योंकि इतनी बड़ी नेमत है ये। इसलिए घर के अफराद से नरम लहजे में बात करें, गुस्सा या तल्ख़ कलामी से परहेज़ करें, क्योंकि लहजा ही मोहब्बत या नफ़रत पैदा करता है। आप कितना ही प्यार करने वाले क्यों नहीं हैं, जब आप गुस्से में बोलते हैं ना, तो आप अपनों को अपनों से दूर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है एक दूसरे की इज़्ज़त करें। इज़्ज़त करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, हर इंसान इज़्ज़त का भूखा है। हर फर्द की राय, काम और एहसासात की कदर करें। छोटू से शफ़क़त, बड़ों से एहतराम का रवैया अपनाएं, क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि जो हमारे छोटू का एहतराम नहीं, जो हमारे छोटू से प्यार नहीं करता और हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। शुक्रगुज़ारी का रवैया, ये थर्ड पॉइंट है और ये ही बहुत ही मीनिंगफुल पॉइंट है। हर हाल में शुक्र अदा करें। नाशुक्री घर में बेसुकूनी लाती है, जबकि शुक्रगुज़ारी दिल इत्मीनान करती है। ठीक है, शुक्रगुज़ार जो है वो दिल में इत्मीनान पाता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड होना, दिल में हर चीज़ का शुक्र अदा करना, इवन अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना, कितना ही पावरफुल एक गेस्चर है। रोज़ाना कुछ वक्त, ये फोर्थ पॉइंट आपको बता रही हूँ कि रोज़ाना कुछ वक्त मिल बैठने का मामूल बनाएं। ठीक है, बहुत ज़रूरी पॉइंट होते हैं ये, इन सबको गौर कीजिए, इनको लिख लीजिए कि जब चाहे चाय का वक्त हो या खाने पर सब घर वाले इकट्ठे बैठें और दिन भर की बातें खुश दिली से शेयर करें। इतना अच्छा सुकून मिलता है जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। हमें फ़ील होता है कि हम एक दूसरे से क्लोज़ हो चुके हैं, हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं। आजकल घरों में बैठकर हम फ़ोन में इतना घुस चुके हैं कि हम अब पास बैठकर भी दूर हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट है घर की सफाई और खुशबू का ख़ास ख्याल रखें। ये भी बहुत ही अच्छा असर डालता है, बहुत मुस्बत असर, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं सफाई के, जब हमारे मूड पे, हमारे रवैयों पे। साफ़ सुथरा घर दिल को राहत देता है। खुशबू वाले दिए या अत्तर का जो इस्तेमाल है वो भी माहौल को पुरसकून बनाता है। खुशबू अगर आप अच्छी वाली सूंघते हैं तो आपको कितना अच्छा माइंड में, ब्रेन में, आपकी पूरी मतलब बॉडी में उसका कितना अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अहम अहम जो है ना किरदार अदा करती हैं। नंबर 6 पॉइंट है दुआओं और तिलावत कुरान का एहतमाम करना। एज अ मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है खाली कि हम सिर्फ फटोफट नमाज़ पढ़ें और उठ जाएं, उसके बाद हम दुआ भी पढ़ें, तिलावत भी करें, ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। सुबह और शाम जो अज़कार और कुरान की तिलावत से घर में बरकत और सुकून आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह पाक ऐसे ही नहीं हमको कहता, वो हमारे लिए ही करता है हर चीज़। आपको पता है तहज्जुद पढ़ना, नमाज फजर की पढ़ना, ये कितना सुकून देती हैं चीज़ें। अच्छा, सातवां जो पॉइंट है वो है तौईफ़ और तारीफ़ का कल्चर बनाएं, और ये सुन्नत भी है और हमारे पास इसको जो है वो पता ही नहीं है कि ये सुन्नत में कितना अहम रोल प्ले करती है। किसी के अच्छे काम पर तारीफ़ करें, ज़रूर करें। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम लोग बहुत कंजूस हैं, हम अपनी तारीफ़ तो करवाना चाहते हैं बट दूसरों की नहीं करते। छोटे तोहफे या नोट से मोहब्बत के रिश्ते मजबूत होते हैं। ठीक है, जो छोटे तोहफे होते हैं, कोई भी आप छोटा सा नोट लिख देते हैं किसी को। एक तो नोट होता है ना लिखना, एक होता है देना। पैसे देने से भी, तोहफे देने से भी, किसी को अच्छे अच्छे कमेंट पास करने से भी रिश्ते जो है वो मजबूत होते हैं। और आठवां है गलतियों को माफ़ करना। गलतियों को माफ़ करना सीखें। आप गलतियों को माफ़ करना सीखेंगे ना, तो आप जो हैं वो, आपको नहीं पता कि आपका दिल कितना मुतमिन होगा, आप कितने खुश होंगे।
چھوٹی باتوں پر ضد نہ کریں، درگزر کرنے والا گھر ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ 9 پوائنٹ ہے مشترکہ فیصلے کریں، ٹھیک ہے، آپ سب کو اہمیت دیں فیصلے کرنے کی۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ سب جو ہے نا وہ میرے ہی معاملات ہیں، سب میری ہی رائے چلے گی، ایوری تھنگ جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، ایسے مت کریں۔ رشتوں کو مضبوط بنانا ہے نا تو سب کا مشورہ لیں، مشورہ لینا بھی سنت ہے۔ گھر کے اہم معاملات میں سب کی رائے شامل کریں تاکہ سب کو اہمیت کا احساس ہو، ان کو لگے کہ ہماری بھی کوئی سینگ ہے، ہماری بھی کوئی ویلیو ہے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10واں اور ویری مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہوں کہ ہنسی مذاق اور مثبت گفتگو، پازیٹیو جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ کریں، کیونکہ مجھے نیگیٹیو کنورسیشن جو ہے نا وہ مجھے ڈپریسڈ کرتی ہے اور ڈپریشن دیتی ہے۔ سو آئی آلویز لو ٹو اسپیک ان اے پازیٹیو وے۔ روزمرہ کی زندگی میں مسکراہٹ اور ہلکی پھلکی باتیں شامل کریں، یہ دلوں کو قریب لاتی ہیں، نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری پلس پوائنٹ۔ یہ جو آپ کو کرنا چاہیے نا، اپنے اب نیگیٹیوٹی، غیبتیں، کسی کی برائیاں کرنا، ہر طرح کی مطلب چغلی، دیز کائنڈ آف تھنگس آر ریئلی نتھنگ، ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے گناہ کے، سوائے آپ کی لائف میں غلط ہونے کے، سوائے آپ کو ڈپریس ہونے کے، آپ کو ان میں کچھ نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف اس میں آپ کو ایک نیگیٹیوٹی، ایک مطلب ایک بہت ہی ڈپریس سا ماحول نظر آئے گا، بہت ہی بیڈ فیلنگ آئے گی، اور آپ ایک طرح سے حسد کرنے لگیں گے، آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ سو دیز تھنگز آر ناٹ گڈ فار آور سیلفس، ناٹ نیدر فار ادرس، نہ دوسروں کے لیے اچھی ہیں نہ ہمارے لیے اچھی ہیں۔ سو ان سے اجتناب کریں، جتنا ہو سکے آپ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، آپ اپنے گھر میں پازیٹیوٹی کو لائیں، مثبت باتیں کریں۔ اگر آپ کو کوئی کسی کی بات بری لگی بھی ہے تو اس کو اگنور کریں، درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اور جو ہے جب آپ معاف کریں گے، آپ درگزر کریں گے تو اگلے بندے کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے غلط کیا ہے اور اس کو اس چیز پر معاف کر دیا گیا ہے، وہ خود بھی اس چیز سے لرن کرے گا، وہ خود بھی سیکھے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات اگلے بندے کو ریئلائز کراؤ گے تو وہی اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے غلط کیا، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ سم ٹائم آپ کی خاموشی بھی اگلے بندے کو بہت بڑا سبق دے دیتی ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیوٹی پھیلائیں اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہی اپنی کمپنی رکھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اگر سچ میں آپ کو میری یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کی بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ڈائریکٹلی ملے۔ اور ہاں، میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے تاکہ جن کو میری ویڈیو کی ضرورت ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ یہاں تک میری ویڈیو میں میرے ساتھ بندے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔